ahead. Kill yan, kill. Keep it up until you're as brilliant as me. Monster kill. Initiate retreat. Request backup. We can do Check it. push die, check push. Baka maano tayo dito na tayo mga convulsion. Go. Ito. Sige, ito na. Ito ko na Wait, natin. pinili tayo. Until you're as brilliant as me. Ano ba yung mga isas ko dun tayo? Ito, nag-roll tayo. Go. Ang mga version. Keep it up until you're as brilliant as me. Aba si Ellie, oh. Down. Sumisegue si Ellie. Ano yun? Kailangan yun. Kill Ellie, kill Ellie. We can do it. Dahil dyan yung link ha. May nandyan talaga sa'yo. Ano na tayo? SS na yan. Ayok! Hindi, pinaghiganti kita doon. Inagagi! Lubat. Enemy Pak. has been Oh. slain. Oh, nagtatago doon si ano. Killing spree. Tay! Push na yun! Oh, napos na yan. Gayaan mo siya Tay. na nagpupusta ako Keep it up dito. until you're as Wait lang brilliant muna. as me. Ah, Wait lang. I'm gonna Bakit? purchase this one. Enemy has been slain. Go! no, ano yung bilhin ko? Mega kill. Ay, Dahil yun ang perfect na lakas nyo na. Go! Ang galing ko talaga, bro. Sige, papahin yan tayo. Tangina! Kumatay tayo. Besal ka nag-flame shot! Destroyed a turret. Ayok! Eto, Your team destroyed a turret. Hello, Day! Hawat Has been slain. ako! Help me! yun na si... Ano? Hindi kaya... SS na yan. Dahil daw, lugi ako sa ano, Natalia, Day. I-check push niyo muna, Day. Sumama ka sa akin, be. Wait lang. Sa akin ka sumama. Day, bilis. Lugi ako. Ay, ito na, Alis dyan, alis! Killing spree. Bakla! Hala! Do it. Natan mo muna. Bag. Lugi, Day. Lugi talaga ako sa Natalia. Be, huwag ka na magpakita sa mapa. Keep it up until you're as brilliant as me. Ayun lang, Day. Ano na siya? Atay ko. No! Ay, push. Ano tayo? Back muna.